Oh ya baralabasha baralabasha kerere. Inamanto rabasha baralabasha kerere. Hallelujah. Oh ya baralabasha. This time in your hand. Tuhan, kami serahkan waktu ini ke dalam tangan. We thank you for your presence this morning. Kami berterima kasih buat hadirat-Mu Tuhan pada siang hari ini. Come, Holy Spirit. Mari datang Roh Kudus. Minister to each and every one of us. Layani setiap kami Tuhan. Father, you have said, Dan Bapa, Kau yang berkata, ask me more. minta kepadaku lebih lagi. I will give you my Holy Spirit. Aku akan berikan Roh Kudusku. When my Holy Spirit come, Dan ketika Roh Kudusku datang, He will lead you into all the truths. dan Dia akan memimpin engkau kepada seluruh kebenarannya. He will reveal to you whatever I have spoken into your life. Dan Dia akan singkapkan kepadamu apa yang sudah aku katakan. He will convict about your sin and judgment and righteousness. Dan Dia akan menemplak yaitu hidupmu, yaitu tentang dosamu dan juga penghakiman dan juga kebenarannya. Thank you, Jesus. Makasih Tuhan We Yesus. give you all the glory to you. Kami berikan segala kemuliaan hanya bagimu. Jesus' mighty name Di we pray. dalam nama Yesus kami berdoa. Everyone say, Setiap umat Tuhan katakan, Amin. please be seated. Silakan duduk. Praise God. Puji Tuhan. I would like to thank Ibu Ya. Irene and the leader of this PD. Ya, saya mau berterima kasih kepada Ibu Irene dan juga para pemimpin yaitu tim pengembalaan di Persekutuan Doa Pelamut Kasih ini. Jesus said, "You are my witness." Dan Yesus berkata, engkau adalah saksiku. Good to hear many testimonies, Dan sungguh baik ya mendengar begitu banyak kesaksian. sharing the testimonies, is glorifying God. Dan berbagi kesaksian itu adalah memuliakan Tuhan. Today I'm going to share something about the faith. Dan hari ini saya mau berbagi tentang iman. Please take me to the book of John, chapter 14. Mari buka di dalam kitab Yohanes 14. Yohanes 14 Verse 1. Verse 1. ayat yang pertama. Yohanes 14 ayat yang pertama. I'm reading English first. Let not your heart be troubled. You believe in God, believe also in me. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Here, when Jesus mentioned about that Jesus want to go back to the Father, Saat ketika Yesus mau kembali ke rumah Bapa, all the disciple was so disturbed and very sad. dan seluruh para murid-muridnya itu sangat sedih ya. Mereka sangat gelisah hatinya. Yeah. Of course, when somebody we really love so much, Dan tentu saja ya, ketika seseorang yang kita begitu kasihi, maybe the person can be our father or mother or the husband or the wife or the children. mungkin juga yaitu orang tua kita, ayah kita, ibu kita, anak-anak kita, suami, istri. Yeah. If let's say if they depart from this earth, Dan ketika mereka yaitu akan meninggalkan bumi ini, dunia ini, it's called the death. Yeah, death. dan itu yang disebut dengan kematian. That will eternally will split us. Dan dengan kematian itu secara langsung akan memisahkan kita. Nobody can take it. Dan tidak ada yang bisa menahannya atau mengambilnya. Same way, the disciple when they hear from Jesus Christ, they be disturbed. They was very sad. Dan tentu saja sama dengan para murid-murid, ketika mereka mendengarkan ini dari Yesus, mereka begitu sedih. That's why Jesus
when Jesus know their heart. Dan Yesus tahu hati mereka. Amen. Amin. Those who are sitting here, Setiap mereka yang ada duduk di tempat ini. some of you are worried about your son. Dan beberapa daripada engkau khawatir tentang Some putramu. of you worried about your daughter Dan juga beberapa khawatir tentang putrimu. because your daughter can never get a life partner. Mungkin No, putrimu. not looking. Yes, it's there. Ya, Your ada- daughter have never get your life partner. Dan putrimu ya belum mendapatkan pasangan hidup. Some of you are really praying for someone. They are in sick, terrible sick. You're really praying for the healing. Dan seseorang, beberapa daripada engkau juga berdoa buat kesembuhan buat orang yang kau kasihi yang benar-benar lagi sakit. Some of you need some financially to settle certain debt in your life. Dan beberapa daripada engkau juga kau perlu terobosan keuangan untuk menyelesaikan beberapa hutang-hutangmu. Some of you Beberapa daripada engkau, waiting when the meeting will finish. beberapa daripada engkau menantikan kapan ibadah selesai. I want to go back and sleep. Aku mau pulang dan tidur dan makan. Jesus know your heart. Dan Yesus tahu hatimu. Jesus know the disciples' heart. Dan Yesus tahu hati daripada para murid-muridnya. Jesus know your heart. Dan Yesus juga tahu hatimu. Jesus know jemaat-jemaat di Pelangi Kasih juga suka tari-tari, joget-joget. Yesus tahu bahwa jemaat di PD Pelangi Kasih suka menari-nari. Amin. Jesus very happy. Yesus begitu senang. Show the joy of the Lord by dancing, jumping. Ya, menunjukkan Mari, kasih mari. Tuhan. Menunjukkan kasih Tuhan dengan menari-nari, melompat-lompat buat Tuhan. All must come and dance. Semuanya harus datang dan menari. I see only the old people come and dance. Dan saya hanya melihat beberapa ibu-ibu yang tua yang maju ke depan. So they when the old people come and they dance in front of the Lord, God will make them become younger. Dan ketika orang-orang ibu-ibu yang tua menari-nari di hadapan Tuhan, Tuhan akan membuat mereka semakin muda dan semakin muda. Amen. Hallelujah. Haleluya. I never joke. I never tell joke. Saya nggak pernah bercanda ya. It's true. Itu benar. If you want to live a long life, Kalau kau mau hidup umur panjang, clap your hands, jump and dance in the presence of God. yaitu tepuk tangan, menari-nari, melompat-lompat di hadapan Tuhan. Amin. Haleluya. They're very excited. Mereka bergairah, bersemangat. Jesus know your heart. Dan Yesus tahu hatimu. So they were so sad. Dan mereka begitu sedih. That's what Jesus said. Oleh karena itu Yesus berkata, Have faith in my Father. dan milikilah iman di dalam Bapakku. And also Dan juga have faith in me. dan juga milikilah iman di dalam aku. Jesus give a strong word to them. Dan Yesus memberikan kata-kata yang kuat buat mereka. Believe in my Father and believe in me. Dikatakan bahwa percayalah kepada Bapa dan Tuh. juga percayalah kepadaku. Though I'm going to depart from you, Walaupun aku akan pergi meninggalkan engkau, I will never just leave you like that. dan aku tidak pernah meninggalkan engkau hanya begitu saja. Your husband, Suami, the wicked husband, suami yang paling jahat pun, the wicked wife, dan istri yang paling jahat, the wicked children. dan juga anak-anak yang paling jahat. We are. Kita semuanya, Not you. bukan engkau. We are wicked. Kita ini jahat. Small thing, we leave the wife, reject the wife, divorce the wife. Dan masalah-masalah kecil, kita tinggalkan istri kita, menolak istri In kita. the time our parents need the children will leave the parents, neglect the parents. Ada waktu di mana orang tua membutuhkan anak-anaknya, kehadiran anak-anaknya, tapi mereka menolak. Yeah. But God, Jesus never do that. Tapi Yesus tidak pernah melakukannya. So Jesus was 3.5 years with the disciple, Jadi Yesus 3,5 tahun bersama dengan para murid-muridnya. very close with them, Dan begitu dekat dengan mereka. eat together, Makan bersama,
drink together, minum bersama, sleep together. tidur bersama. Whenever Jesus do miracles, Dimanapun Yesus melakukan mukjizatnya, the disciples all was with Jesus. dan semua para murid-muridnya bersama dengan Yesus. These disciples was so excited. Dan para murid-muridnya begitu bergairah, bersemangat. They are just ordinary people. Mereka adalah orang yang biasa. Some of them, they are very poor. Dan beberapa daripada mereka adalah orang yang sangat miskin. Peter, John, they all are fishermen. Dan Petrus, Yohanes itu adalah nelayan. When they walk into the church, Ketika mereka berjalan masuk ke dalam gereja, they don't want to come in front. dan mereka tidak mau duduk di depan. You know, the moment they open the door, Saat mereka membuka pintu, people all can sense dan semua orang akan bisa merasakan fish smell. bau ikan. Yeah, go to market, yeah. Pergi ke pasar, Yeah, when you go to the fish side, dan saat ketika engkau pergi ke bagian ikan, yeah. bau amis. So the disciples sometimes they look, Dan kadang-kadang para muridnya melihat, but now tapi sekarang all the people, semua orang, they're big rich guys. mereka adalah orang-orang yang luar biasa, They need help of these fishermen. dan mereka butuh pertolongan daripada para nelayan ini. Last time, Dulu, yeah, they never. Hey, you stand there and don't come near me, very smelly, no. nah, kau berdiri di sana ya, jangan deketi saya karena bau amis. But now, Tapi sekarang, these fishermen, these disciples, para nelayan-nelayan ini, para murid-murid ini, they are some higher position nah sekarang mereka ada di posisi yang lebih tinggi lagi. because they are very close with Jesus. Karena mereka begitu dekat dengan Yesus. If anyone must go to the Jesus Christ, Jadi setiap orang yang yang mau datang ke Yesus, they need ask Peter, please ask Master, can I talk to him? Just Dan- little bit, while. dia bertanya, Petrus, apakah kami boleh berbicara kepada Tuanmu, yaitu Yesus Kristus? Oh, every time, whenever they need food, food will come Dan and give ketika food to them. mereka membutuhkan makanan, yaitu Yesus melakukan mukjizat, yaitu di mana makanannya itu dilipat gandakan. Bukan Jibumba ya, Jesus pray. I say this joke. Bukan Jibumba, no. Jesus pray to the Father, food will come. Dan yaitu bukan tadi seperti Jibumba, it means using Jibumba. black magic. Ya, seperti magic. Ya, bukan seperti itu ya. Zam Tetapi Allah kazam. ketika Yesus berdoa, yaitu Bapa menyediakan makanannya dari sorga. Jesus not only sorry. Jesus not only not only teaching them, using them in the ministry. Dan Yesus bukan hanya itu mengajari mereka dan juga menaruh mereka di dalam pelayanan. But Jesus know their need also. Dan Yesus tahu kebutuhan mereka. So Jesus time to time meet their needs. Jadi waktu demi waktu Yesus itu memenuhi kebutuhan mereka. Now they are almost when they listen, the moment listen, oh Jesus want to go back, oh they are very sad. Dan ketika mereka tahu bahwa Yesus harus kembali dan mereka begitu sedih. Then Jesus told them, Dan Yesus memberitahu mereka, don't worry. jangan khawatir. Don't worry. Jangan khawatir. Hallelujah. Haleluya. Hallelujah. Haleluya. Don't worry. Jangan khawatir. No matter who depart from you, who leave you. Dan siapapun yang meninggalkan engkau. Some of you are so much worried about because your husband depart from you. Dan beberapa daripada engkau mungkin juga sedih ya, karena suamimu sudah meninggalkan engkau. Some of you are so much worried because you so much love your wife, so much love your son. Now they are no more with you. Dan beberapa daripada engkau, karena engkau begitu mengasihi istrimu, mungkin putramu, mereka sudah tidak bersama engkau But lagi. Jesus said, don't Tapi worry. Yesus berkata, jangan khawatir. I will give you my Holy Spirit. Aku akan berikan kepadamu Roh I will Kudusku. pray to the Father. Aku akan berdoa kepada Bapa. My Father will send you the Holy Spirit. Dan Bapakku akan mengutus Roh Kudusnya kepadamu. You know who is the Holy Spirit?
Kau tahu siapakah Roh Kudus? He is the creator. Dan dia adalah pencipta. He is God. Dan dia adalah Tuhan. Jesus said, Dan Yesus berkata, Holy Spirit, Roh Kudus, Holy Spirit Roh Kudus, equal to me. yaitu sejajar dengan aku. How I can ikan panggang and give you to eat? Nah, bagaimana aku bisa membuat ikan panggang Ya. dan juga memberi kau makan? Jesus give breakfast for the disciple. You know what breakfast? Ikan panggang bakar. No, panggang bakar ya. Iya. Ikan bakar. Wah, apa ikan bandengan. Bandengan. Ikan talapia. Ah, ikan mujair. Panggang. Wow, very sweet, very nice taste. Panggang, you call all the disciples, come, eat. Wow, very Yeah. good. Jesus is a very good chef. Dan Yesus itu adalah chef yang terbaik ya. Nah, pagi hari dia siapkan ikan panggang ikan panggang mujair, bukan bandengan ya. Bandengan itu ada jalan di Jakarta, bukan bandengan. Yaitu tapi ikan mujair, talapia. Itu Tuhan Yesus menyediakan makan pagi buat para murid-murid. Di Gresik ada ikan bandengan ya. Ikan bandeng. Oh, bandeng. Oh, Bandeng. I said bandengan. Ikan bandeng. Ya, ikan bandeng. I went to Gresik with my friend pastor. I eat the ikan bandeng very nice. Saya pergi ke Gresik ya. Saya disiapkan ikan bandeng enak banget. So now Jesus said, Nah Yesus sekarang berkata, I will give you Holy Spirit. Aku akan memberikan kepadamu Roh Kudus. The Holy Spirit Roh Kudus equal to me. yaitu sejajar dengan aku. What I have done in your life, Apa yang sudah aku lakukan di dalam hidupmu, Holy Spirit also will do for you. dan Roh Kudus juga akan melakukan buat engkau. Whenever you need Kapanpun kau butuhkan, Holy Spirit in you. Roh Kudus ada di dalam engkau. Amen. Amin. Hallelujah. Haleluya. Anybody can leave you. Nah, siapapun juga bisa meninggalkan engkau. Holy Spirit will never leave you. Tapi Roh Kudus tidak pernah meninggalkan engkau. Kecuali We do sin, kita lakukan dosa. but He will still remain there. Tapi ya, Roh Kudus itu tetap tinggal. Masih tinggal. Walaupun kita berbuat dosa, tapi dia sedih. Holy Spirit is here in us. Nah, Roh Kudus ini ada di dalam sini. You know who is Holy Spirit? Siapakah Roh Kudus? God. Tuhan. Who believe Jesus Christ? Can I see your hand? Siapa yang percaya kepada Yesus Kristus? Boleh No, angkat tangannya? only 5, 10. Okay, everyone will believe Jesus Christ. Semuanya ya percaya kepada Yesus Kristus. It means Artinya Holy Spirit inside you. bahwa Roh Kudus ada di dalam dirimu. Jesus said, those who come to me, Dan Yesus berkata kepada setiap mereka yang datang kepadaku, if you believe me, kalau kau percaya kepadaku, I will pray to the Father. aku akan berdoa kepada Bapa. Jesus will never tell lies. Dan Yesus itu tidak pernah berbohong. Jesus will never tell lies. Yesus itu tidak pernah berbohong. Man will tell lies. Manusia bisa berbohong. Jesus said, Yesus berkata, I will pray to my Father. aku berdoa kepada Bapa. Saya berjanji. Saya berjanji, I give you the 100%. aku berikan 100%. Yeah. I pray to my Father will give you the Holy Spirit. Dan aku akan berdoa kepada Bapa, Bapakku akan memberikan kepadamu Roh Kudus. Holy Spirit will dwell in you. Dan Roh Kudus akan tinggal di dalam dirimu. Because Jesus know Karena Yesus tahu, this is end time. karena ini adalah akhir zaman. Without the Holy Spirit, Tanpa Roh Kudus, you cannot live a holy life. engkau tidak bisa hidup dalam kehidupan yang dalam kekudusan. Without the Holy Spirit, Tanpa Roh Kudus, you cannot overcome the devil. dan kau tidak bisa mengatasi si iblis, si musuh. Without the Holy Spirit, Tanpa Roh Kudus, you cannot have a victorious life. kau tidak bisa memiliki kehidupan berkemenangan. So for Jesus so much He loved each and every one of us. Bahwa Yesus begitu mengasihi engkau. So that's why Jesus wants each and every one of us to come back to heaven again. Dan Yesus mau
kita semuanya kembali ke sorga. If you don't have the Holy Spirit, Kalau kau tidak punya Roh Kudus, we cannot enter into the Holy Spirit. kita tidak bisa masuk ke sorga. Yeah. We need the Holy Spirit. Kita butuh Roh Kudus. Why? Mengapa? Lord of evils, millions of evil spirits in the world. Begitu banyak ya roh jahat, roh jahat. They Jutaan orang. take form of an angel of light. Dan dia mengambil rupa seperti malaikat terang. Yeah, they showing, they come appear in front of you like God. Dan I dia- am God, you know. Dia tunjukkan dirinya, yaitu mengatakan bahwa aku adalah Tuhan. That's why Jesus said, no, be careful. Oleh karena itu Yesus berkata, Lord, tidak, jangan hati-hati. Lot of evil spirit in the world. Begitu banyak roh-roh jahat di dunia ini. To discern which is right, which is wrong. Dan untuk yaitu membedakan yang mana yang benar dan mana yang salah. You need my Holy Spirit. Engkau butuh Roh Kudusku. So Jesus, it is his desire. Nah, ini adalah kerinduannya. He want to give you Holy Spirit. Dan dia akan berikan kepada Roh Kudus Only to the pastors, apakah hanya untuk para gembala, Pak Pendeta? Tidak. only to the father and the mother, Apa untuk bapak dan ibu? Tidak. Book of Joel chapter 2 verse 20 and 29. Di dalam kitab Yoel 2 ayat 28 dan 29. Prophet Joel prophesied, Dan Nabi Yoel yaitu bernubuat. last days Pada hari I terakhir will pour out my spirit upon you, aku akan curahkan rohku atas engkau. upon male servant, female servant, Kepada hamba Tuhan yang wanita dan juga hamba Tuhan yang laki. upon children, teenagers, Dan youths, juga anak-anak, anak muda, anak remaja. upon the old people. Dan juga kepada orang-orang tua. Old people, they will see visions. Dan orang tua akan melihat visi penglihatan. Children, they will prophesy. Dan anak-anak mereka akan bernubuat. So Jesus give the Holy Spirit. Roh Kudus, Yesus memberikan Roh Kudus. Everyone need the Holy Spirit. Setiap orang butuh Roh Kudus. Because Holy Spirit will lead us into all truth. Karena yaitu Roh Kudus akan memimpin kita masuk dalam seluruh So kebenarannya. we need faith. Oleh karena itu kita butuh iman. Put our trust in Father. Dan taruh percaya kita kepada Bapa. Book of Hebrew chapter 11 verse 6. Di dalam kitab Ibrani 11 ayat yang ke-6. Yes. Ya. Hebrew chapter 11 verse 6. Ya, di dalam Ibrani 11 ayat yang ke-6. Ibrani 11 ayat yang ke-6. Yeah, here. Sini dikatakan, tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Amin. Amin. Tetapi Tanpa iman tidak mungkin. I will read. Ya. Oke. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. It's a Indonesian word. I don't know how it's translated, but in English it said, without faith, Tanpa iman, it is impossible to please God. tanpa iman itu tidak mungkin kita bisa menyenangkan hati Tuhan, Ya. berkenan kepada Tuhan. Why? Mengapa? Faith is important. Karena iman itu sangat penting. Within 15 minutes, Dalam 15 menit, I try to explain. dan aku akan mencoba menjelaskan. In the book of 1 Samuel chapter 17, Di dalam 1 Samuel 17, yeah, when David, King David, ketika Raja Daud is not yet become a king. dan waktu itu belum menjadi raja, He is a shepherd, dan dia hanyalah seorang gembala, looking after the sheep. dan gembala sedang yaitu menjaga para
kambing ternaknya. The father kambing called him, domba. "Hey David, come here." Dan ayahnya memanggil Daud, mari datang. Okay, leave the sheep there. Come, take this food. Go and give the food to your brothers who are in the war zone, in the camp. Saat itu ayahnya memanggil dia, yaitu mari Daud, engkau tinggalkan ternakmu dan bawa makanan ini bawa kepada saudara-saudaramu yang sedang dalam medan peperangan. When he lead the sheep in the green pastures in the forest, Saat ketika dia meninggalkan kambing dombanya, yaitu di padang hijau, yeah, he never simply leave and come. dan dia tidak dengan gampang meninggalkannya dan pergi. He appoints someone to look after the sheep. Dan dia tunjuk seseorang untuk menjaga kambing dombanya. He's a very good man. Dan dia adalah orang yang sangat baik. He loved the sheep. Dan dia begitu mengasihi kambing dombanya. Though he loved the father, Dan tentu saja dia mengasihi Bapa, he loved God, dan dia mengasihi Tuhan, he loved the brothers. dan dia mengasihi saudara-saudaranya. We should love our children, Dan kita juga harus mengasihi anak-anak kita, should love our parents, dan juga harus mengasihi orang tua kita, love our siblings. dan juga mengasihi saudara kandung kita. Bible says Alkitab berkata, we should love and go and visit our friends and our people, our relatives. dan kita harus mengunjungi teman-teman kita, sanak saudara kita. If we never go and visit or never say hi or have a fellowship with them, Kalau engkau tidak pernah ya bersekutu dengan mereka ataupun mengunjungi mereka, oh, I hate my siblings. aku benci sama saudara kandungku. I hate my father's brother, you know. Aku benci dengan saudara bapak saya. I don't want to have any relationship with them. Aku tidak mau berhubungan dengan mereka They lagi did something against me. karena mereka lakukan hal-hal yang melawan aku. If you have this kind of heart problems, bitterness, Kalau kau unforgiveness, punya yaitu kepahitan yang tidak mau mengampuni, Bible says, Alkitab berkata, Holy Spirit says, Roh Kudus berkata, God says, dan Tuhan berkata, though you are Christian, walaupun kau menjadi orang Kristen, you are wicked than the Gentile. engkau ini orang yang jahat, yaitu lebih jahat daripada orang yang tidak mengenal Kristus. Nobody will say amen to this. Gak ada yang ngomong amin. Amen, I say amen. Ya, gak apa-apa, saya Because ngomong I amin. believe this is the word of God. Karena saya percaya ini adalah firman Tuhan. So if I'm Christian, Kalau saya orang Kristen, I have my father's relatives, saya punya saudara ayah saya, my mother's relatives, dan juga saudara ibu saya, my siblings, their families. dan juga saudara kandung saya. Mereka punya keluarga. I must love them. Aku harus mengasihi mereka, I must visit them at least once in a year, sometime. dan saya harus mengunjungi mereka minimal 1 tahun sekali. Yeah, don't once in a while we see once in a year like this. When ibu ini want to give shaken up, Saat kita mau bertemu dengan saudara kita, buang muka, jangan ya. at least say, okay. Don't need to sit there talk. Don't need lah. Gak Just perlu say, juga ya. "Shalom." Ya, hanya mengatakan shalom. If we cannot do that also, Kalau sampai nggak bisa lakukan itu juga, Jesus said, Yesus berkata, yeah, the Holy Spirit is telling, Roh Kudus memberitahu, you are the wicked person. engkau adalah orang yang sangat jahat. Okay, I don't tell you lah. Ya, saya nggak mau ngomong kalian ya. I'm the wicked person. Saya ngomong diri saya sendiri. Saya ini orang yang jahat sekali. Wicked than who not a Christian. Nah, lebih jahat daripada orang yang belum Kristen. So David go and give the food to the brothers. Daud pergi memberi makan kepada saudara-saudara. Suddenly he was in the camp. Dan tiba-tiba dia ada di tenda. Yeah, suddenly he hear a voice. Dan tiba-tiba dia mendengar suara. Hey, you people of Israel, yeah, Ya, Yahudi. engkau adalah orang Israel. Wah, is there any man, Adakah orang any muscle man? yang berotot?
if you think you are a muscle man, you are a strong man, come and fight me. Dan dia berkata begini, ini adalah Goliat ya yang berkata bahwa kalau engkau adalah orang yang kuat, yang berotot, mari datang melawan aku. Yeah, she already said the person name is Goliath. Yeah, he's Goliath. Iya, dia Goliat ya. Yeah. So Goliath here is giving a challenge. Dan Goliat di sini memberikan tantangan. Yeah. Goliath called, hey, is there anyone? Nah, Goliat memberikan tantangan, hei, ada orang nggak? Why everyone was scared? Mengapa semua orang takut? All the Israel, they was very good, very strong people. They can win any battle. Setiap orang Israel mestinya sangat kuat ya. Mereka bisa memenangkan peperangan. Because Goliath was a huge man, very tall. Karena Goliat ini adalah orang yang sangat besar, sangat tinggi. If anyone comes stand in front, Kalau ada yang berdiri di depannya, finish. dah hanya ditiup aja udah habis deh. So whenever the people see him, they all scared. Dan ketika orang-orang melihat dia semua takut. When David look at him, Saat ketika Daud melihat dia, when he teased the God of Israel, when he teased the people, the children of Israel, he was very angry. saat ketika Goliat ini melecehkan orang-orang Israel ya, dia begitu marah. So he went to King Saul. Dan dia pergi bertemu dengan Raja Saul. Take with me with the book of Mari ambil buka di dalam kitab 1 Samuel, 1 Samuel, chapter 17. 1 Samuel 17. You can read from verse 34. 34. Yeah. 34. Dikatakan, tetapi Daud berkata kepada Saul, hambamu ini biasa menggembalakan kambing domba ayahnya. Apabila datang singa atau beruang yang menerkam seekor domba dari kawanannya. Please read verse 32. Ayat 32 kita baca. Berkatalah Daud kepada Saul, janganlah seseorang menjadi tawar hati karena dia. Let no man's heart fail because of him. Janganlah seseorang menjadi tawar hati karena dia. Your servant will go and fight with his Philistine. Hambamu ini akan pergi melawan orang Filistin itu. And he asked the king, Dan dia bertanya kepada raja, King, master, allow me to go and fight. dan izinkan saya pergi untuk melawan. And you know what David said to King Saul? Apa yang dikatakan oleh Daud kepada Raja Saul? Look at me very careful. Dengarkan, lihat saya baik-baik. Your faith will give you victory over your life. Dan imanmu yang akan memberikan kemenangan atas hidupmu. How we should give the victory, how we should exercise our faith. Bagaimana kita akan melatih iman kita? Boy, I saw a big man. Dan kita lihat, dia lihat seorang yang begitu besar. But David never scared when he see the man, huge man. Dan saat itu Daud tidak takut saat ketika dia melihat yaitu ada seorang yang besar. Because David know who is his God. Karena Daud tahu siapakah Tuhannya. Acknowledge your God. Oleh karena itu akuilah Tuhanmu. Paul says, Rasul Paulus berkata, I know my God who I trusted. dia katakan, Rasul Paulus berkata, aku mengenal Tuhanku yang aku percayai. Do you know who is your God? Apakah engkau tahu siapakah Tuhanmu? Yeah, just now our brother he came and testified. Oh, he is a beautiful God, powerful God. Don't leave him. Dan tadi Bapak juga memberikan kesaksian bahwa dia adalah Tuhan yang penuh kuasa, Tuhan yang hidup, Tuhan yang indah. Jangan pernah meninggalkan This dia. confession all the while should not depart from our mouth. Dan yaitu pengakuan ini tidak boleh meninggalkan jauh daripada mulut kita. Tell someone. Beritahu sebelah kiri kananmu. Yeah, tell someone. Beritahu sebelah kiri kananmu. Janganlah tidur. Janganlah tidur. Janganlah sini. Janganlah goyang kiri, goyang kanan. 10 menit saja. 10 menit saja ya. Dengarlah firman Tuhan. Dengarlah firman Tuhan.
Hallelujah. Haleluya. So this word should not depart our mouth. Jadi kata-kata ini tidak boleh meninggalkan mulut kita, jauh dari mulut kita. David told, King Saul told David, David, you are very young. Dan Raja Saul memberitahu kepada Daud, dia katakan kau sangat muda You don't have the training to fight. dan kau tidak punya latihan untuk berperang melawan. You know what David said? Apa yang dikatakan oleh Daud? If you continue read, Kalau kau terus baca, he said like this, dia berkata seperti ini. my master, Tuanku, this is King Saul. ini Raja Saul ya. Yeah, become queen nanti now. Jadi ratu sekarang ya, Ratu Saul sekarang. Master, Nah, Tuanku, you know one time kau tahu ya satu kali I was look after my sheep. aku sedang menjaga kambing dombaku Suddenly, dan tiba-tiba a lion came. ada seorang singa datang. He catch my sheep. Dia tangkap kambing dombaku. He run away. Dia lari. Another time, Dan waktu yang lain lagi a bear came. dan beruang juga datang Yeah, they catch my sheep. dan menangkap kambingku It's run away. dan dia lari. You know what I did? Kau tahu apa yang aku I lakukan? leave all the sheep. Aku tinggalkan seluruh ternak. I run home and I hide myself. Aku lari ke rumah dan bersembunyi. Did he tell them? Apakah dia katakan itu? No. Tidak. No. Tidak. You know what David said? Apa yang dikatakan oleh Daud? Oh, Saul when David say this one, Saul become energetic. Dan ketika Daud mengatakan ini di depan Raja Saul begitu bersemangat. I ran after the lion. Aku kejar itu singanya. The lion catch my sheep. He run and put in the cave. Dan dia katakan singa itu menangkap dombaku dan lari ke guanya. I run after the lion. Dan aku lari mengejar I singa. kill the lion. Aku bunuh singa. I kill the bear. Aku bunuh beruang. And I save my sheep. Dan aku selamatkan ternakku, kambing dombaku. The Lord Bahwa Tuhan was with me yaitu bersama dengan aku to save and kill the lion and bear to save my sheep. dan yaitu membunuh singa dan beruang untuk menyelamatkan dombaku. The same God, Dan Tuhan yang sama the Lord who was with me, yang bersama dengan aku the Lord who was with me dan Tuhan yang bersama dengan aku when I killed the lion ketika aku membunuh singa to save my sheep. untuk menyelamatkan kambing The dombaku. same God Dan Tuhan yang sama is with me today. yaitu bersama dengan aku hari ini. Allow me, Izinkan aku, allow me, izinkan aku, whether it's COVID-19 apakah itu COVID-19 or it is a financial problem ataupun masalah keuangan or it is a witchcraft problem, ataupun masalah perdukunan, what kind of a problem you are going through. apapun masalah yang sedang kau hadapi. Oh, I cannot face my husband. Aku tidak bisa bertemu berhadapan dengan I suamiku. scared my husband. Aku takut sama Oh, my suamiku. children are very rebellious to me. Dan anak-anakku begitu memberontak. I tell my children, my son doesn't want to listen. Dan aku beritahu putraku dan anak-anakku dan mereka tidak mau mendengar. Oh, in my working place, Di tempat kerjaku somebody there, dan seseorang di sana they are very aggressive. dan begitu agresif They are like a gangster. dan mereka seperti gangster. I'm so scared. Aku takut. They're using a witchcraft. Dan mereka pakai roh perdukunan. Don't worry. Jangan khawatir. Oh, you worry. Jangan khawatir. Mengapa You kau must khawatir? say, Dan kau harus berkata, if God stands together with me, kalau Tuhan bisa berdiri bersama dengan aku, who can against me? siapa yang akan menjadi lawan? The word of faith should not depart from your mouth. Kata-kata iman ini tidak boleh menjauh daripada mulutmu. You know what will happen? Dan kau tahu apa yang terjadi? When you make a faith confession, Ketika kau melakukan pengakuan No. dengan iman, no matter what happened, tidak peduli apapun yang terjadi. oh, COVID-19 kill millions of people. Oh, COVID-19 membunuh jutaan orang. yeah. Everyone dying. Everyone dying. Everyone dying. Semua orang mati. Relax. Everyone dying. Semua mati. I was so scared. Aku begitu takut.
In 2021, Tahun 2021, I went and attend a wedding. saya pergi menghadiri pernikahan. After lockdown, Setelah lockdown, they opened. mereka membuka diri. I went attend my siblings' son wedding. Dan saya pergi menghadiri yaitu pernikahan daripada anak saudara kandung saya. Yeah. So I went there wedding. Then I hug him, take a photo very closely, and my relation all was there. Talk, hug. You know, big all of my relations, right? Yeah. And we eat together. Then I come back. Dan saya peluk dia, saya mengambil foto, saya bicara-bicara dengan saudara-saudara saya. Kami makan bersama, setelah itu kami pulang. Monday I receive a call. Dan hari Seninnya saya terima telepon. One of my sibling brother called me. Dan salah satu saudara kandung saya menelpon saya. Hey, Hei, Abang, abang, are you okay? apakah engkau oke? Do you know what happened? Kau tahu apa yang terjadi? The mempelai. Mempelainya, Mempelai. He got a COVID-19. dia Positive. positif COVID-19. Hah? Hah? I hugged him. Oh, saya peluk dia. I take a photo together with him. Aku ngambil foto bersama dengan dia. All the people was there for 2-3 hours. Dan orang semua bersama-sama dengan mempelai kan 2-3 jam. Sit together, drink, use the spoon. You know, we all eat together. Makan bersama. I got shocked, fear. Kaget juga ya, takut juga. Then he said, better go to hospital, take a PCR test. Nah, pergi ke rumah sakit ya, ambil tes PCR. The Lord, so I was a bit scared. Nah, agak sedikit takut juga. But the Holy Spirit told me, Dan Roh Kudus beritahu saya, don't worry. jangan khawatir. The one who is in you. Yang ada di dalam dirimu. Yeah. When I was a bit scared. Dan saya begitu takut. Yeah. I did. That's why we should have the Holy Spirit. Oleh karena itu kita perlu memiliki Roh Kudus. Must believe the Holy Spirit. Kita harus percaya kepada Roh Kudus. He's equal to Jesus Christ. Dan dia sebanding, yaitu sama dengan Yesus Kristus. How Jesus Christ will just leave you for the lions will catch you. Dan bagaimana yaitu Yesus akan meninggalkan engkau ketika singa itu berusaha untuk menangkap engkau. Holy Spirit told me, Roh Kudus beritahu saya, remember, ingat, the one who is in you, yang seseorang yang pribadi yang ada di dalam diri, he's a greater. dia lebih besar. Don't worry. So my wife, my 2 children went to the hospital, take a PCR test. Dan saya dan istri saya dan kedua anak saya pergi PCR test Waiting for the result. dan menunggu hasil. Tuhan, Tuhan, kasihanilah aku. Oh, kasihani. Tuhan, ramai orang mati. begitu Lot of banyak, them are dying. mereka banyak yang meninggal. Banyak keranda ya. Begitu banyak peti-peti mati. Peti-peti mati. Lot of people in front of the eyes. Nah, ada di depan mata saya. Tuhan kasihanilah. Oh, Tuhan kasihanilah. The result came. Dan hasilnya keluar. They said, you 4 of you are SK. Semuanya baik-baik saja. Negatif. So I know, Sekarang saya tahu. I went, Aku pergi, I hug. aku peluk. This is my sibling's son. Ini adalah Mempelai. iya, mempelainya adalah putra daripada saudara Okay, kandungnya. maybe this one lah ya. I went to the wedding, I hugged him. He's positive, COVID-19. Positif dia. Yeah, positive is Yeah. COVID-19. Remember, you should not touch anyone. Gak boleh harusnya jamah siapa. Virus Virus kan? should not be there by at least 2-3 hours. Cannot. Gak bisa. But God protects us. Tapi Tuhan melindungi kita. Many of my relations was positive. They were sent to hospital. Dan rata-rata saudara saya itu positif. I received a call. Nah, saya terima telepon. My sister told me, my mother, she's about 80, age of 80. She also kena positif. Aduh, mama saya udah umur 80 tahun juga positif. I love my mother. Aku cinta sama ibu saya. I told my God, Saya beritahu kepada Tuhan, Bapak, my mother sacrificed me for the ministry. dan ibu saya udah mengorbankan saya untuk pelayanan.
I should support her Saya financially. saya harus support dia secara keuangan. But she sent me to ministry. My son go for ministry. Dan dia utus saya pergi ke pelayanan. I told God, Saya beritahu Tuhan, I want my mother to come back. saya mau ibu saya kembali. So the hospital, they took her, they separate the quarantine. Ya, di karantina kan. Every day I call, Setiap hari saya telepon. Mom, Ma, how are you? bagaimana? Apa I'm kabar? okay. I'm okay. Second day, Hari yang kedua. Mom, Ma, how are you? apa kabar? He is very good. Everyone looking after me very good. Taking care of me. Dan dia kata semuanya baik-baik. Semua Third day. jaga saya hari ketiga. Third day, Hari ketiga. Mom, Ma, how are you? apa kabar? My son, Putraku, don't worry. jangan khawatir. They discharge over me. Dia sudah izinkan saya pulang. They say I am nothing. I'm perfectly alright. Yeah. Hallelujah. Praise God. Puji Tuhan. Praise God. Puji Tuhan. Those who are died in COVID-19, Setiap mereka yang sudah meninggal di I COVID-19, don't want to condemn them. aku tidak mau menyalahkan mereka. Acknowledge your God. Yaitu akui Tuhan. Faith should not depart from your mouth. Iman tidak boleh menjauh daripada mulut. When you confess the word of faith, Saat ketika engkau yaitu mengucapkan kata-kata iman, David Daud stand in front of Goliath. berdiri di depan Goliat. Goliath say, Goliat berkata, Hey, "Hey, you, a young boy, engkau anak muda, I'm going to crush your head. aku akan menghancurkan kepalamu." You know what the David says? Apa yang dikatakan oleh Daud? Oh, you are going to come with the sword, with the big body. Nah, kau akan datang dengan pedang segala macam. You want to come? Kau mau datang? No need. Gak perlu. I'm coming. Aku yang datang. I'm running to you. Aku akan lari kepadamu. I'm running to you together with the name of the Lord. Dan aku lari bersama dengan nama Tuhanku. He went and he sling the stone. By one stone, the giant was formed. Dan dengan hanya satu lemparan daripada batu dan kena di dahinya dan Goliat jatuh. You know? Kau tahu? You know Kau tahu? how the word of faith will come out from you in the times of trouble. Jadi, kau tahu ya bagaimana kata-kata iman ini keluar dari mulut bibir lidahmu pada waktu engkau dalam kesulitan. Only Hanya when always you meditating the word of God, dan ketika engkau selalu merenungkan firman Tuhan, worshiping the Lord, menyembah Tuhan, always talking negative word, always talking unbelief word, you cannot see the victory. dan kalau kau selalu ngomong hal-hal yang negatif, hal-hal yang tidak beriman, kau tidak bisa melihat kemenangan. You know who is David? Kau tahu siapa Daud? Psalms 119. Mazmur 119. Yeah, David is a person who always meditating the word of God and always worshiping the Lord. Dan Daud itu adalah orang yang selalu merenungkan firman Tuhan dan menyembah Tuhan. When you do this, Ketika kau lakukan ini, your faith will rise. imanmu akan bangkit. When your faith rise, Ketika imanmu bangkit, whenever you face the giants in your life, dimanapun kau bertemu dengan yaitu raksasa dalam hidupmu, you can speak to your problem, kau bisa mengatakan kepada masalah speak to the sickness, dan juga berbicara kepada speak to sakit your penyakit financial problem, dan juga masalah keuangan speak to the devil, dan juga berbicara kepada iblis speak to the fear, dan juga berbicara kepada rasa takut, speak to your weakness, juga kelemahanmu, speak to anything which is coming against you, witchcraft, occultism, black magic, anything. apapun juga yang melawan engkau, yaitu okultisme, perdukunan, apapun juga, You can destroy them. dan kau bisa menghancurkan If mereka. you believe, Kalau kau percaya, if you believe, kalau kau percaya, you will see the glory of kau God. akan melihat kemuliaan Tuhan. Let's close our eyes. Mata kita. God. Mari kita berdoa. Father, in the name of the Lord Bapa, di Jesus, dalam nama Yesus, we thank you for this wonderful moment. kami berterima kasih untuk hal yang luar biasa. There are a lot of people here, you are sick. Dan banyak daripada engkau banyak yang sakit. Some of you having a problem in your body behind. Ada yang masalah di belakang, sakit.
Yeah, some of you cannot sleep in the night. Dan beberapa daripada engkau tidak bisa tidur pada malam hari. I see some of you have cyst growth in the body. Dan aku melihat beberapa daripada engkau ada yaitu daging tumbuh. Some of you having a problem, kidney problem. Dan juga ada yang masalah ginjal. I'm going to pray for you. Aku akan berdoa buat engkau. If you can come forward, Bisa maju kalau yang sakit ya. please come forward very Bisa fast. maju sakit. I'm going to pray for you right now. Aku akan berdoa buat engkau sekarang ya. Jangan nanti ya yang sakit bisa maju ke depan. You are praying for your children's marriage life, for your children to get a life partner. Dan engkau berdoa juga buat anakmu untuk punya pasangan hidup. Bisa Ya. maju ya. Jangan nanti ya, sekarang maju. Someone here, when you go outside, nobody there. Ketika engkau keluar nggak ada orang di sana. Who is the person? Siapakah orangnya? Come forward. Bisa maju ke depan. I'm going to break the evil spirit. Aku akan patahkan yaitu roh jahat. The Lord will set you free. Dan Tuhan akan melepaskan engkau, memerdekakan Some of you have some kind of a fear dari roh jahat. because you pray. Karena kau berdoa. Because you pray. Karena kau berdoa. They doesn't like. Mereka nggak suka. Your neighbor doesn't like. Tetanggamu tidak suka. They try to coming against you. Dan mereka datang untuk melawan engkau. Don't worry, the Lord says. Dan Tuhan berkata jangan khawatir. Continue pray. Teruslah berdoa. Continue pray. Teruslah berdoa. Yeah, God will fight for you. Dan Tuhan akan berperang melawan engkau. Yeah, some of you having a stomach problem. Punya masalah di perut. Who is that? Siapakah orangnya? Yeah. Show me your hand. Boleh tuh angkat tangan yang sakit perut ya. Perutnya Ya. nggak enak. Yeah, come forward. Mari Come maju forward. ke depan. Come forward. Bisa maju ke depan. Someone here, you are praying. You having a problem in the blood. Punya masalah di darah juga. Yeah, you have a problem in the blood. Masalah di darah. Who's that? Siapakah orangnya? Please come forward. Bisa maju ke depan. God want to touch you. Dan Tuhan mau menjamah engkau. God want to heal you. Dan Tuhan mau menyembuhkan. I see someone in the bedridden. Saya melihat seseorang ada terbaring di ranjang. Yeah, you are praying for them. She's very sick. Dan dia sangat sakit ya. Maybe the person is not here. Mungkin orangnya nggak ada di sini, tapi engkau berdoa buat dia. Maybe it can be your mother. It can be somebody, your relation. My auntie and then one of the people, yeah, in here. Okay, we will pray for you. Yeah. When I come to you, Ketika aku datang padamu, you tell me kau beritahu padaku what I told you just now. apa yang saya beritahu Yeah, kepadamu. I am the one. Sayalah The blood problem. masalah I'm the darah, one. I'm the one. The house problem. yang punya masalah rumah juga. God going to touch you right now. Dan Tuhan akan menjamah engkau. God going to heal you right now. Dan Tuhan akan menyembuhkan engkau. Some of you, Beberapa daripada engkau you having a very financial problem. punya masalah keuangan, You need to settle some debts. mau menyelesaikan hutang, Yeah, you need some finance kau butuh keuangan to support your children for study. untuk mendukung anakmu untuk sekolah. Who's there? Siapakah orang Come itu? forward. Bisa maju. Oh, everyone pray. Setiap orang berdoa. Maybe the music people can play the music Bisa main slowly. musik ya dengan pelan. Slowly, yeah. Everyone close our eyes. Tutup mata kita. Saya. Say, Katakan. say, Katakan. say, Katakan. everyone, everyone, Setiap orang say, berkata all things are possible. segala sesuatu mungkin. Nothing is impossible Tidak ada yang tidak mungkin to my God. kepada Tuhan. I believe my God. Aku percaya kepada I Tuhan. believe you, Jesus. Aku percaya kepadamu Yesus. Jesus, give me the Holy Spirit. Tuhan Yesus memberikan kepadamu Roh Kudus. The Holy Spirit is with you. Roh Kudus ada bersama dengan You are not alone. Kau tidak sendiri. Say thank you, Jesus. Katakan terima kasih. Thank you, Jesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Because you have given the Holy Spirit. Karena Kau telah berikan kepada kami Roh Kudusmu. Tell like this. Katakan seperti ini. I have my Holy Spirit with me. Aku punya Roh Kudus bersama dengan aku. I have God in me. Aku punya Tuhan di dalam aku. Together with my God. Bersama dengan Tuhan. Together with my God. Bersama dengan Tuhanku. I will become a more than a conqueror. Aku lebih daripada pemenang.
Because the love of the Lord Jesus is in me. Karena kasihnya Yesus ada di dalam diriku. Jesus is going to touch you now. Dan Tuhan Yesus akan menjamah kau Jesus sekarang. is touching you now. Tuhan Yesus sedang menjamah kau sekarang. We are healed. Dan We are healed. kita sudah sembuh. You are healed. Engkau sudah sembuh. Jesus setting you free. Dan Yesus telah membebaskan engkau. If the Son of God set you free, Kalau putra daripada Tuhan membebaskan you engkau. are free indeed. Dan engkau bebas. God will never put you to shame. Tuhan tidak pernah mempermalukan engkau. God going to fight your enemy. Dan Tuhan akan melawan musuhmu. God will rebuke the enemy. Dan Tuhan akan menghabis musuhmu. I rebuke every sickness. Aku habis semua sakit I penyakit. rebuke every witchcraft. Dan apa Yesus ada di belakangnya ya. Oh, Labashanda. Yamana Labashanda. Father, in the name of the Lord Jesus, Dalam nama Yesus. I break the work of the enemy. Aku katakan setiap pekerjaan dari Release your anointing. lepaskan urapan. Release your anointing. Lepaskan In the urapan. name of the Lord Jesus, Dalam nama Yesus. receive the touch of Terima God. jamaah Tuhan. In the name of Jesus, receive the fire of God. Api Tuhan. Fire! Api Tuhan. Fire! Api Tuhan. Fire of the Holy Ghost! Api daripada Roh Fire of Kudus. the Holy Ghost! Api daripada Fire of the Holy Ghost! Api daripada Roh Kudus. Fire of the Holy Ghost! Api daripada Roh Kudus. God is setting you free Tuhan today. sedang memerdekakan God is touching you right now. Tuhan sedang menjamah engkau. Whatever the problem, Apapun yang menjadi masalah, you are healed. kau sembuh. You are healed. Kau In sembuh. the name of Jesus. Dalam nama In the Yesus. name of Jesus. Dalam nama Yesus. You're going to receive a breakthrough. Dan kau akan terima terobosan. Worship me. Sembah aku. Don't stop. Jangan berhenti. Continue worship me. Teruslah menyembah aku. Worship. Menyembah. The breakthrough is coming. Terobosan In the terjadi. name of Jesus. Dalam nama Yesus. In the name of Jesus. Dalam nama In the Yesus. name of Jesus. Dalam nama Yesus. Oh, Rabata Shaka. God is breaking the barrier. Dan Tuhan sedang mematahkan I setiap. break every work of the enemy. Aku patahkan setiap pekerjaan daripada musuh. Dedicate your life. Oh. Do not worry about your children. Jangan khawatir tentang anak-anakmu. God will never put you to shame. Tuhan tidak pernah mempermalukan. Father, in the name of the Lord Jesus, Apa dalam nama Yesus? I will stand for you. Aku akan berdiri bersama. I will never leave you. Aku tidak pernah meninggalkan Don't engkau. worry, the Lord says. Oh Tuhan Yesus. Father, in the name of the Lord Jesus, Apa dalam nama Yesus? touch her right now. Jamah dia. Fire. Api. Fire in the name of Jesus. Heal right now. Saat ini Heal right now. sembuh yang We release the sudah. healing upon her right Yang now. sudah. We release the healing upon her right now. I fight against every enemy, Aku katakan setiap iblis. every witchcraft power. Setiap kuasa I rebuke the aku witchcraft, hardik dalam nama Yesus. every evil magic. Setiap kejahatan, Oh Satan, setan oh demon spirit, dan juga roh, wait. I rebuke. aku hardik. I command every work of the enemy. Aku perintahkan setiap pekerjaan I dari musuh. disconnect over her life. Aku putuskan hubungannya. I cover her with the blood of Jesus. Aku datang melawan di I dalam cover her with the blood of Jesus. tutup dia dengan darah Yesus. Oh blood of Jesus, Darah Yesus. sanctify the house. Dan kuduskan rumahnya. Protect the house. Lindungi In rumahnya. the name of Jesus. Dalam nama Yesus. The devil cannot touch her. Dan si iblis tidak bisa The menjamah. devil cannot touch her. Si iblis tidak bisa menjamah dia. Set her free right now. Lepaskan dia. Set her free right now. Lepaskan dia. We believe you, Lord. Kami percaya In padamu. Jesus' mighty name. Dalam nama Yesus. In the name of Jesus. Dalam nama Yesus. Father, right now. Saat ini. Father God, I cover this baby. Aku tulis dia dengan This girl right now. Be healed, Lord. sembuh. Whatever the problems, Apapun yang menjadi I masalah. rebuke it in Jesus' Aku name. katakan dalam nama Yesus. Sprinkle the blood of Jesus. Aku I renounce healing. I speak healing and protection. Aku katakan kesembuhan dan perlindungan. She will become a worshiper. Dan dia menjadi penyembah. She will become a prayer warrior. Menjadi pahlawan doa. She will become a prophetess for God. Dan dia menjadi nabinya In Tuhan. Jesus' mighty name. Dalam nama Yesus. Release the anointing. Aku lepaskan urapan. Don't give up hope. Jangan hilang Every pengharapan. day, Setiap hari. morning, Setiap pagi. praise me. Worship me. Sembah aku. Worship me. Sembah aku. Worship me. Sembah aku. God going to move into your family.
Dan Tuhan akan bergerak dalam keluargamu. I see God is fighting against your enemy. Dan Tuhan melawan untuk musuhmu. God is destroying the work of the enemy in your Dan family. Tuhan menghancurkan musuh. The Lord says, I will never put you to shame. Tuhan berkata tidak pernah mempermalukan engkau. Rise in the faith. Bangkit. The Lord says, I will appear. Dan Tuhan katakan My bahwa glory will appear in the family. kemuliaanku akan Do not worry. muncul. There is a breakthrough is coming. Jangan khawatir, terobosan datang. In Jesus' mighty name. Dalam namanya. In Jesus' mighty name. Father, in the name of the Lord Jesus, Bapa dalam I pray for the divine healing. aku berdoa buat kesembuhan. I speak to the body. Aku katakan buat tubuhnya. Receive the healing right now. Terima kesembuhan. Fire! Api. Fire! Api. Fire! Api. Oh Lord, touch from the top of the head to the toe. Dari ujung rambut sampai ujung kaki. Every weaknesses Setiap kelemahan should be depart from the body. keluar dari tubuhnya. Strengthen his body. Kuatkan In Jesus' mighty name. dalam nama Yesus. Read my word. Baca firman-Ku. Don't worry. Jangan khawatir. I don't know whether you have children around, Aku tidak tahu punya anak apa enggak. but something is bothering Sesuatu sedang mengganggu. one of your child, or maybe it's a son, Priya, yeah? Salah satu anakmu Yeah, there is something ada sesuatu bothering you. mengganggu. Do not worry. Jangan khawatir. Continue pray. Teruslah berdoa. I will stand for you. Aku akan berdiri buat I engkau. will deal in the family. Aku yang berperkara dengan I will keluarga. never put you to shame. Aku tidak pernah mempermalukan. Jesus' mighty name. Dalam nama Yesus. Release your blessing from Aku now. lepaskan. Father, in the name of Jesus, we impart your anointing. Aku impartasi uang I will berapa. use you in the ministry. Aku akan pakai kau dalam You pelayanan. will be a witness for me. Dan kau menjadi saksi bagiku. You will become an evangelist. Menjadi penginjil. I will use you. You go everywhere. You bring souls. Kau pergi kemana bawa jiwa-jiwa baru. You will become a prayer warrior. Kau menjadi pahlawan doa. You going to touch many people's life. Dan menjamah banyak hidup orang. You going to win many souls for the kingdom of Dan God. banyak memenangkan banyak jiwa. Time will come. Ada waktunya I datang. will use you. Aku akan pakai kau. Use your testimony. Pakai kesaksian. Use your sharing Berbagi to touch the people. untuk menjamah orang. I'm going to take you some of the islands. Pergi ke pulau-pulau. You will go to the islands. Pergi ke pulau-pulau. You will share the gospel. Engkau berbagi. Many people will receive me. Dan banyak orang akan menerima. Many people will receive the breakthrough. Akan menerima terobosan. In Jesus' mighty name. Dalam nama In Yesus. Jesus' mighty name. Father, we release the blessing. Kami lepaskan berkat. Every problem, Setiap masalah. whatever from the past, Apapun yang dari masa lalu. witchcraft, Ke roh the perdukunan. generational curses. Dan juga kutuk keturunan. Father, I break it right Aku now. katakan saat In ini. the name of Jesus. Dalam nama Do Yesus. not worry. Jangan khawatir. Someone in the family, Seorang di keluarga. you are so much worried. Kau begitu khawatir. They hurt you so much. Mereka sangat melukai kau. Yeah, they never understand your sacrificial. Mereka tidak mengerti korban. But do not worry. Jangan khawatir. Whatever is in the past, Apapun yang di masa the lalu. Lord is removing. Dan Tuhan sedang singkir. The Lord want to restore the Dan relationship. Tuhan mau memulihkan hubungan. I will never put you to shame. Tuhan tidak pernah mempermalukan I engkau. want to heal you. Dan Tuhan, aku mau menyembuhkan engkau. I will use you. Aku akan memakai engkau. What you lost, Apa yang terhilang, I will bring it back to you. aku akan bawa Do not kembali. worry, the Lord says. Jangan khawatir. Is it anything too hard for me, the Lord says. Apakah ada yang terlalu sukar bagiku? Receive the fire. Terima api Tuhan. You will be a witness for me. Dan kau menjadi saksi bagiku. Release your anointing right Aku now. lepaskan urapan. Release your anointing right now. Aku lepaskan In the urapan. name of Jesus. Dalam nama Yesus. Father God, in the name of Jesus. Dalam nama Yesus. Ora batala kaboshaka babaya. Ora masyarakat. You're praying. You're a prayer woman. You are a prayer warrior. I will use you mightily among the people. The healing anointing will flow through your intercedings. When you pray, people will be touched by your prayer. I will choose you in this end time to be my witness, not only to be my witness, but also I put you as a pillar in my church, my dear daughter.
you become a strong supporter. The burden, the desire for the kingdom in this end time. There are a lot of challenges, there are a lot of things, challenges is waiting, but do not worry. The Lord says, I trust you, I'm with you, together with me, you become a more than a conqueror. You will inherit finance, business, properties. You're going to become a blessing to the people. Yes, by your prayer, many people here, many of your friends, that I see the Lord will use you in the prophetic counseling. God will speak to you time to time, even in the dreams, even in the visions. Do not ignore, my dear daughter. Don't think I'm not worthy to be to prophesy or to receive visions. No, I see the Lord is whispering many a time to you. Sometimes you have told your friends, I felt something. The Lord is speaking to me. Yes, the Lord says, I am speaking to you. It is very clear. Don't doubt it. No need to doubt. You're my beloved daughter. Do not worry about your family. There are some decisions to make about the property. There are something about to expand in the business. I don't know whether you married, but there is some plan in the family. Don't worry, my daughter. I will be with you. I will work upon your life. Nothing is impossible. Get ready, the Lord says. The anointing is coming. Father, impart the anointing upon your daughter. Raise her right now in the name of Jesus. Release your fire, Lord, in the name. Serahkan ibu. Do not worry. Jangan khawatir. Father, I release the healing upon her. Aku lepaskan kesembuhan. You have some children. Kau punya beberapa anak. Something is bothering you. Sesuatu yang mengganggu engkau. I will work upon your life. Aku akan bekerja dalam hidup mereka. You are a prayer woman. Engkau adalah pendoa. I will never put you to shame. Aku tidak pernah mempermalukan engkau. Continue pray. Teruslah berdoa. Which you think you cannot Kau berpikir kau tidak mampu untuk menjangkau. together with me, Bersama dengan aku. you will achieve. Dan kau akan mencapai. I will accomplish. Dan aku akan menyelesaikan. I will deal with your children. Aku akan berperkara I dengan will anakmu. build your family. Aku akan bangun keluarga. Don't worry, the Lord says. Jangan khawatir. Your children or grandchildren, they will never be forgotten by me. Amin. In Jesus' mighty name. Amin. We impart your anointing. Amin. Pray, don't stop. Berdoa, jangan berhenti. Pray, don't stop. Jangan berhenti. Father, in the name of the